ବର୍ଷା ମାସ ତ ଆସିଯାଇଛି ଆଉ ଏଇ ବର୍ଷା ମାସରେ କିଛି ମୁସୁମୁସିଆ ଆଉ କୁଡ଼ୁମୁଡ଼ିଆ ଜିନିଷ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ବର୍ଷାର ସ୍ପେଶାଲ ରେସିପିଟିଏ କରୁଛି, ମାନେ କଞ୍ଚା କଦଳୀର ଟିକି ବା ଚିପ୍ସ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୂଆ ଟାଇପ୍ର ରେସିପି। ଆପଣମାନେ ଫାଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ଏଇ କୁଡ଼ୁମୁଡ଼ିଆ କଞ୍ଚା କଦଳୀର ଟିକି ବା ଚିପ୍ସଟି। ଆଉ ଏଇ ରେସିପିଟି ଆପଣମାନେ ଭାତ ରୁଟି ପରଟା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଖାଇପାରିବେ ଆଉ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଖାଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଲେଟ୍ କରିବାନି ଆଉ ଶୀଘ୍ର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବା ଆମର ଏଇ ରେସିପିକୁ। ନମସ୍କାର, ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ KNS ଫ୍ୟାମିଲି ବ୍ଲଗ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ରେସିପି ଭିଡ଼ିଓରେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଡିୟର୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହି ରେସିପି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ନେଇଯାଇଛି ଫ୍ରେଶ୍ କଞ୍ଚା କଦଳୀ ବା ବନ୍ତଳ କଦଳୀ 6 ଗୋଟି ଆଉ ଫ୍ରେଶ୍ କଦଳୀ। ଆଉ ଏହି କଦଳୀରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବନେଇକି ଦେଖେଇବି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ମସଲା କରିବି। ଧନିଆ 1 ଚାମଚ, ଜିରା 1/2 ଚାମଚ ଆଉ ଗୋଲମରିଚ 1/2 ଚାମଚ। এই তিনিটি জিনিসକୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଭାଜିଦେବା, ମାନେ ଫ୍ରାଏ କରିଦେବା। ଫ୍ରାଏ କରିସାରିବା ପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ମସଲା ତିଆରି କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପୁରା ଫ୍ରାଏ କରିଦେଉଛି ଆଉ ବ୍ରାଉନିଶ୍ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫ୍ରାଏ କରିବି। କଲା ପରେ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ମୁଁ କାଢ଼ିକି ରଖିଦେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିଦେବା, ତାପରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିକି କାଢ଼ିଦେବା। ସ୍ପେଶାଲ ମସଲା ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ। ତାପରେ କ'ଣ କଲି ନା କଦଳୀର ତଳ ଭାଗ ଆଉ ଉପର ଭାଗକୁ 2 ପଟରୁ କାଟିଦେଲି। କାଟି ସାରିବା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଭାବରେ ମୁଁ ଉପର ତା ଚୋପା ଗୁଡ଼ାକ କାଢ଼ି ଦେଉଛି। ଡିୟର୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଲାଇକ୍ଟିଏ କରିଦେବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ଆମର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିକି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇକି ଆସିବି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପହଞ୍ଚିଯିବ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଆମର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କଦଳୀକୁ ଏମିତି ମୋଟା ମୋଟା କରି ଚୋପା ଛଡ଼େଇଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କାଟି ଦେଉଛି। ମାନେ ଟିକେ ମୋଟା ମୋଟା କରି ଗୋଲ ଗୋଲ କରି କାଟିବେ, ପତଳା କାଟିବେନି। ମୁଁ କାଟି ଦେଉଛି ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି କାଟି ଦେଉଛି ଟିକେ ମୋଟା ମୋଟା କରି, କାହିଁକି ନା ଆଗକୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, କେମିତି କରିବି। ଏମିତି କାଟି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ତାକୁ ପାଣିରେ ପକାଇଦେଲି, କାହିଁକି ନା ପାଣିରେ ପକାଇଦେଲେ କଳା ପଡ଼ିନଥାଏ କଦଳୀଟି। ତାପରେ ମୁଁ ରିଫାଇଣ୍ଡ ଅଏଲ୍ ପକାଇଦେଲି। ଆମର ସେଇ କଢ଼େଇରେ ରିଫାଇଣ୍ଡ ଅଏଲ୍ ପଡ଼ିଗଲା ଆଉ ତେଲ ଗରମ ହେବା ପାଇଁ ଦେବା କିଛି ସମୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଭାବରେ ତା ପାଣି ନିଗାଡ଼ି ଦେଲି। ତାପରେ ପାଣି ନିଗାଡ଼ି ଦେଲି। ଏମିତି ଭାବରେ ମୋଟା କରି କାଟିବେ, କାହିଁକି ନା ମୋଟା କରି କାଟିଲେ ହିଁ ତାର କେମିତି ହେବ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ପାଣି ନିଗାଡ଼ି ଦେଇଛି, ତାପରେ ତେଲ ଗରମ ହେଇଯାଇଛି। ତାପରେ ଆମେ ସେଇ କଦଳୀ କଟା କଦଳୀ ଗୁଡ଼ାକୁ କଞ୍ଚା କଦଳୀ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛାଣିଦେବା, ଫ୍ରାଏ କରିବା ହାଫ୍ ବଏଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ହାଫ୍ ବଏଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଫ୍ରାଏ କରିବା। ଏମିତି ଭାବରେ ପକାଇଦେଲି ମୁଁ ଆଉ ତାକୁ ହାଫ୍ ବଏଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଫ୍ରାଏ କରୁଛି, କାହିଁକି ନା ହାଫ୍ ବଏଲ୍ ହେଲା ପରେ ମୁଁ କାଢ଼ିକି ରଖିଦେବି। ତାପରେ କ'ଣ ହେବ ଆପଣମାନେ ଆଗକୁ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ଏମିତି ଭାବରେ ତିଆରି ଏଇ ଆମର କଞ୍ଚା କଦଳୀର ଟିକି ବା ଚିପ୍ସଟି। ଏଇଟା ନୂଆ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଥର ଦେଖାଉଛି ଏଇ ଟାଇପ୍ର ରେସିପିକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ହାଫ୍ ବଏଲ୍ ହେଲା ପରେ ମୁଁ କାଢ଼ିକି ରଖିଦେଉଛି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ। ତାପରେ କ'ଣ କରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଆଗକୁ ଏମିତି କାଢ଼ିଦେଲି। କାଢ଼ିଦେଲା ପରେ ମୁଁ ତାକୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରଖିଦେଉଛି। ରଖିଦେଲା ପରେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଦେଖନ୍ତୁ ତାକୁ ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ର ତଳପଟ ନେଇ ମୁଁ ଟିକେ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେଉଛି। ହାଫ୍ ବଏଲ୍ ହେଇଯାଇଛି, ତାକୁ ମୁଁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେଉଛି। ଏମିତି ଭାବରେ ପ୍ରେସ୍ କରିବେ ଆପଣ। ଏମିତି
टिके मोटा कहीं काटली ना प्रेस कला पर टिके पतला हो देखो एमती मोटा कटाई तापर मु ताकू हाफ बॉयल कला पर एमती प्रेस कर दूची एमती गोटे गोटे गिरी मु सबू गुड़ाक आमर कदली टिक्की गुड़ाक मु प्रेस करदेली प्रेस हो जाइए देखो सबू गुड़ाक प्रेस हो जाइए एमती भाव में मु प्रेस कर दीजिए सबू तापरे आमे कौन करिबा प्रेस हला परे सबू एमती देखंतु एमती भाव में प्रेस कर दीजिए तापरे मु तेल रे से गुड़ा को पुणी थरे हाफ बॉयल हो जाइतिला पुणी थरे पूरा बॉयल करिबा पूरा बॉयल माने फ्राई कला तेल रे फ्राई कला परे देखंतु तार कलर चेंज हो जिवो आ क्रिस्पी हो जिवो माने कुड़मुड़िया मुसमुसिया टाइप रो हो जिवो देखंतु एमती भाव में मु पूरा फ्राई कर देली से कदली टिक्की को तापर काढ़ी दउची गोटे जगार एमती भाव में मु ताकू काढ़ी दउची तापर आउ थरे पुणी पकईदेली केते गोटे थिला पकईदेला परे ताकू पूरा फ्राई करी पूरा हला पर्यंत आउ मीडियम फ्लेम रे ही करा जिवो आउ हाई फ्लेम हेले भीतर अंश सिजिबनी देखंतु क्रिस्पी पूरा क्रिस्पी हो जिवो देखंतु पूरा टाण ही कड़क हो जिवो एमती भाव रे तापरे आमे गोटे जगार काढ़ी थोईदबा सेगुड़ा को एमती भाव में मु काढ़ी दउची तापरे गोटे जगार थोई दउची एई माने कंचा कदलीर टिक्की को एमती भाव में क्रिस्पी पूरा क्रिस्पी लागिबो खाइले किंतु हेनी केमिति करा जिवो आगो को देखंतु तापरे गोटे जगह नेली जगह नेला परे ताकू मु सेथिरे पकई देली सेई आमर फ्राए होता कदलीर चिप्स मा टिक्की को पड़गला तापर जो स्पेशल मसला करी मु स्पेशल मसला मीडियम माने स्पून रो माने छोट चामच रे 3 चामच खंडे पकईदेली तापर चाट मसला गोटे चामच खंडे पकईदेली चाट मसला पड़गला चाट मसला पड़गला देखंतु तापर मु सेतरे ऐड कर दूची वर्तमान किसी हाफ चामच खंडे हल्दी गुंड तापरे लंका गुंड हाफ चामच खंडे मु ऐड करदेली तापरे आमर काश्मीरी रेड चिली पाउडर हाफ चामच खंडे तापरे आमर ब्लैक सॉल्ट मु गोटे चामच ऐड करदेली तापरे मु व्हाइट सॉल्ट मा सॉल्ट स्वाद अनुसार मु सेती पकईदेली पकईदेला परे ताको एमती भाव में मु मिक्स कर दूची से मसला गुड़ा को से आउ बहुत टेस्ट लगे क्रिस्पी एंड टेस्टी ये आमर कदली कदली कंचा कदलीर टिक्की बा चिप्स टी नुआ स्टाइल रे देखु आपण मैंने देखुंती एमती भाव में देखु तापरे रेडी हो जाइए देखु ऊपर साइड पूरा कड़क अच्छी मझे टिके जस्ट टिके खाली रहिबो रेडी हो जाइए आमर कंचा कदलीर टिक्की बा कंचा कदलीर चिप्स कही पारे आपण माने आ बहुत कड़क थिला आ बहुत टेस्टी मध्य थिला आपण माने भी निजे घर बनातु आउ आपण मानकर परिवार आउ सांग साथी मानकु खाइबा को दियंतु एगुड़ा को आपण माने ब्रेकफास्ट रे खाई पारिबे परोटा सहित खाई पारिबे आउ भात सहित माने लंच डिनर रे मध्य करके खाई पारिबे आउ वर्षा पगरे तो एटा पूरा फिट आपण मानक पई वर्षा पगरे भी खाई पारिबे जदि आपण माने हमर वीडियो देखुचंती निश्चित भाव में कमेंट करंतु केमती लागला हमर ई वीडियोटी पुणी देखाबो आउ एक नुआ वीडियो नै मु आसीबी रोची नमस्कार केमिति लागला निश्चित भाव में कमेंट करिवे रोची।